Oke, kuilano dorong media panjai, এবং তাই সিনিয়রদের কাউন্সিল অফ ডিভোর্সের হদানি বিভিন্ন দফানি যে ফাইমা দফানাই তিনি চিনি ভূবগ্রানো যে সেলেমাকক সবাই যে চিনি মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আপন তৈশন তিনি মিডিয়ান সামনে কিসা পক্ষানের মুঠুন গাবন বাকি তিনি চিনি কাউন্সিল অফ ডিভোর্সের হদানি অ্যাডভাইজারি বোর্ডনি চেয়ারম্যান তাই হদা কেসান হদা করা মান গোনাं চিনি বদলেলা জমতিয়া বর্ণনা তাপগুলো সাইকেন আরো তিনি আমানি কখনো কক পিনাই কখনো কক থুনাই রঙ যতন তিনি চিনি কাউন্সিল সহদানি হামবায়ও হামজামরাও কক কিসে সান 22 তারিখ বরং দলীয় কর্মী সহ চিনি বরং মুখ্যমন্ত্রী যে মহারাষ্ট্র তুতুন রাজা তাহন্দি মুনি গুনি পরিকল্পিত কিসে কক সাউন কারণ মহারাষ্ট্র কিছু মানিক বাহাদুর বচিনি মহারাজ হানিবানো जों কোনো মহারাজ হই থানাই ধিয়াসা মহারাজ হই থানাই মহারাজ বচিনি ও জায়গাও চিনি মহারাষ্ট্র বক্রবসা মুখ্যমন্ত্রী গই বাইকেলা মহারাজ পদ কিছু তাহনি সাখাই ন বনি তো মহাই হানিমুং जों কোনো ছেলেঙ্গে কারণ অমন্ত্রী হাইকে মহা মুখ্যমন্ত্রী খুবই পাবনি যায়া কারণ চিনি মহারাষ্ট্র বাইকে মহারাজ তাহনি এলে হমালাম কখন বসে হানিবাং जों বিপ্রাসারা যত দুঃখ মনাংলাকা চিনি মহারাষ্ট্র টাউন যেমন এবং চিনি মহারাষ্ট্র মহারাজ হনাই চিনি মহারাজ হনাই মহারাজ বসে তাহনি অনেক কক করি কারণ প্রশ্ন মুখ্যমন্ত্রী নিয়ে অনেক কক যে सबके सब सबके विकास सबके विश्वास इसो নিয়ে सबके विकास মনি কবলি তো মংখা বিয়াং থাকাবো যতনো থামসা খাইনে যতনো খাপ দাকে হাজাঙাই হাইছি দেবা যতনো উন্নতি খাইনে হনে জায়গা আরো ভাইছি নিলে মহারাষ্ট্র হদিনি ও হিংসানি কক তোমালিনি মুখ্যমন্ত্রী তো কবলে পামালাম বলে সাদাইয়া এবং অদূর ভবিষ্যতে তাসারি অমাহাই কারণ जों ওয়াসব থেকে হাতাবো চিনি যে ত্রিপুরানি ইতিহাস ত্রিপুরানি ইতিহাস যতনো বড় কমল রনে মই নাই তো চিনি লাইতো না ওয়াসব নাই চিনি কামিনি যে আইকেনি চিনি কক বড়বাই আমানি কবাই যেতে কামিনি মুং তো মনি থাইপং হাদা কাথাইলিয়া খাইতেছা কোয়ার কামি দেওনবাড়ি খাইছেন যতনো চিনি সিকাম নাই থাকা শুধু বসেইয়া চিনি আগরতলা বনু তিনি রাস্তা আমল যেটা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল বনো আইটিএম হাসপাতাল পাইতেন চিনি ইতিহাস মুসিরো খা চিনি আশডাবল মা রাসে রাজানো নেই কড়াই তমনি মায়ং তমনি জায়গা থাই আগেনি ইতিহাস বসুয়ে কোন ভাই আশডাবল মা বনো তাম খাইকা বনো হইছিবি ওই তাও বিভিন্ন কানুন দं ময়দানি তুলে খাই তুলে সিকামন বং চেষ্টা খাই দं খাবরাও বনো মাওসং নাই হানিবাং जों অমহাই যত চিনি যারা সাজানো তাই ওখানে নিকো বনি প্রতিবাদী जों অবশ্যই কক সাথে ক্লাই হানিবাং ও কক তোমরা চিনি হানিবাং নিছে যত সাথে চিনি রাজানো সংসার কারণ ত্রিপুরা রাজ্যও দংসি ত্রিপুরা রাজানো সি রাজা তাহনি সাউংকে বড় লাগা সব ক্ষমা চিনি ত্রিপুরা জাতি থেকে ত্রিপুরা আঙ্গুনো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপু কুমার দেব তোমরা প্রমসাবা সাখাবো সাইবেখনে রকা কারণ তুমি ত্রিপুরি জাতি जों সৃষ্টি কারণ जों সংযুক্ত হওয়া তিনি উপজাতি হওয়া जों জনজাতি হওয়া কেন চিনি জাতি নিল তানি বিচার খাইনি হতাইতে তো চিনি জাতির जों সিনাই তামো বুঝেন খাইনাই আবার কোনো শাখা চিনি জাতি নো ত্রিপুরি জাতি নি সরকারি ওই স্বীকৃতি যাবুন আবার বড় কবরখা বাহাই বলে নিয়ম যতন যতে একাই থাকে খাইজেন বলে আম খাইনাই হিবো আপর বসে কিন্তু তাবো বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী থাকা চিনি রাজানোসে जों মহারাষ্ট্র মহলিয়া কিছু বনি দলীয় কর্মী जों নন পলিটিক্যাল जों রাজনীতিनि गावसाया जों समाज सेवा सिखायनि चिनि काउन्सिल अफ डिभेलपमेन्ट सभा हानिबाङै जतनो बनिबाङै जों माबा जालायनाय चिनि जे माबरा प्रजेक्टआ जों बनो कोनो दिन जों सफल मावयो बरंसो जों गाय काल गाय रांसा अफर बसि जों इतिहास सैतनो हनिबाङै मावो सबाय অমহাই হানিবাङै খুব দুঃখজনক অপমান মুখ্যমন্ত্রী সাথে যাতে ভবিষ্যৎ সায়াংথং হাই মুখ্যমন্ত্রী নাম গজাওগা जों सावनि कफि सावनि रंसो যতনা হাম থানায় 22 তারিখ চলিরামনি একটা মিটিং চিনি রাজ্যনি চিনি হাস্তিনি বরং গুনাং ডক্টর মনিক সাহা মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরানি bo a party ni meeting o kaisa bokok sama tongo abo potrika o 23 তারিখ পত্রিকা নকটা আ পত্রিকা নন্দ গুজো তো বরং না বকাও একটা সেলাংমানি
তারপরে চাচাই আগমানি কগ্রক নখরকা তিনি তাও হম্বা সিনি বোবাগ্রা অথবা মহারাজা ও হানি বোবাগ্রা ব ও হানি সিনচুন মহারাজা ব নিমানো বোবাগ্রা কাইসা কাইসা থাকবো আবনো ব তামগুই সাকা যে প্রদুত্ন মহারাজা তা হিন্দি হিন্দি বরং সে তাঙ্গে আর পক্ষানা নাকা অর্জব্য একজন বিজেপি পার্টিনি মুখ্যমন্ত্রী বনি একটা স্লোগান টপকাইছা বিজেপি পার্টির একটা স্লোগান টপকামো সবকা সাথ সবকা বিকাশ ওকে বিনি আর সামুঙ্গই বিনি যে স্লোগান একদম ফরসাল কাইসা অন্যকা তাকে বুকো পকে সাকা সবকা সাথ সবকা বিকাশ কিন্তু বুকো ক্লাস থাইকা তামো আর বর্ণ নাইয়া অবঙ্কা দল বাই দল ওয়ালাইনানি কক্সে সাই দেখা ববো অবস্থায়া গগন দङ বই কত কত বই পড়ে আং শিক্ষিত আং জ্ঞানী হিনি আবস বিজ্ঞা আমাকে প্রসঙ্গাকি বাইলাসিক বই পড়ি ফেকা আবস সংসংনা নাও তাম মারো যে আপনাকে বড় বলে বড় সেই নয় লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয় বড় যদি হতে যাও ছোট হতে হবে আগ কক্সে সংনা নাগসন নিজে নিজে সে কত হনি মনে খাই চুগিয়া বরক জানে কত হনি মনে খায় বরক জানে শিক্ষিত মনে খায় বসে কত কারণ আপনার বুবগ্রা সিনি কত बहुत हजार हजार बच्चर सिनी हाव मर राजा चाहिँ फेके राजा मुथला राजा राजा मुथला राजा राजा मुथला राजा के चाहिँ फेके तिनी सिनी बरं गना सिनी राजा प्रद्युत किशोर मानिकको सम्पन्न बुबाग्रा नि बिरिंगु बबो तिनी राजा चाजा अभिषेक चाजा राजा नि बिसिं बनो सिनी राजा हिया के सम्पन्न राजा नि नंजे बनो राजा मानिया के मानिया दंदि किन्तु अबटिके सानाको कुरै सिनी दलो सिं अब सिनी तिब्रसा बंश सिनी तिब्रसा दफार अब एकदम चाजालि এবং বখাবানিয়া কক সাদাব যাহাতে কোনো দিন অবতি হাই করকটা সাধন অজে সামনি ন ব সমাজিন থানি নাকা সান্তন দেখাছে কক সানমো জুঙ্গ 12টা কতনি মন্ত্রীর পর্যন্ত তিনি প্রাইম মিনিস্টার হিন্দি তিনি যে হোম মিনিস্টার হিন্দি বরক সরিছে চিনি রাজা চিন ববগ্রান মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক কক রই সম্মানিক কক সব গায় তিনি আগে যে চামচিনি বিপ্লব মুখ্যমন্ত্রী তংথানায় বল নিজেও মহারাজ হানি কইছো তাই বরং গ্রান্ডক সিনি তাও প্রতিম ভূমিক বব মহারাজ হানি কক সব বড় শাসকে সম্মানিক কক সেন মঙ্গাই তিনি যে ডক্টর মানিক সাহা মুখ্যমন্ত্রী সম্পূর্ণ অপক যে সামানি একদম জাজাগিয়া সিনি কাউন্সিলর টিপরসা হদা সমস্ত সিনি টিপরসা গাবানি হইতে जों অপক ছেলংজাগো এবং ভবিষ্যতে অপতি কপটা সাতন অবশ্যই বোতাম খাইনে জাতি বাই যেহেতু ওয়ালাইনা কক্স সাইজে বাবো বিকাশ খাইনে কক্স সালিয়া আম সংসাই মারতামো বিসিংও যে জিনিস দং আ জিনিস নকরে খা অন্ত প্রকাশ তাম খাকে বব প্রকাশ খাইকে বিসিংা কক তো আবার মগে বতিনো কক লুখরে রিও হাই নিনো জাজাগিয়াঙ্গै जों नरंनि मिडियानि बसकांगो बारबार सावबो सिनि बुबागानाव जों बुबागानाव नाथि महाराजा गान बसिन बुबागान जों बुबागानाव महाराजा ने हिया बुं साने सावबा हाबो कोनो दिन नों समाया आबनो सम्मान माननांगाय सम्मान नांगौ सम्मान आजि तुना नांगौ सम्मान आजि तुना सम्मान पुजारी पाइमेया अबोथिसेबो सम्मान नखसे नों सम्मान माने नों सम्मान दे नों सम्मान माने আর মই না তেজে হাইনাই সাইনম সঙ্গ যে কোনো দিন অবতি হেকগ্র একদম উচ্চ পদ মুখ্যমন্ত্রী পদ নাসুবিয়া অবতি হেকগ্ন নুতি কেমন খানি কোন দিন তাসা হয় নিনি নগফানুঙ্গি ফাতারফানুঙ্গি একটা মিটিং অফানুঙ্গি কোনো দিন অবতি করনো তাসানি অবঙ্কা হাইয়া অবতি সমালোচনা কোন দিন টাকাই দি হাইনা সমালোচনা টাকাই দি কোন দিন সমালোচনা খাই দি সমালোচনা কাহামনি কখনো খাই কাহান কখনো সমালোচনা খাইনি কাহান কখনো খাইনি কাহান নাম থাকি আবদি খাইছে সমাজ উন্নতি নাই অবকে সমাজ সবাইনের কক্সে বারবার অকনো সামনে বেশি সায়া তাহমা বারবার অকনো সানাই মুখ্যমন্ত্রীকে অকনো কপি হেকরনো পুলিশ টাকা সাদি কোনো মান লোকের মান সম্মান রেকক সাদি সমুদ্র মান সম্মান রেকক সাবা নন সত্যি মন ডক্টর মানিক সাহা মুখ্যমন্ত্রী হিমা হাই সম্পূর্ণ নটিকে সাবা নমো আপিকে সানানি হন্দি ভবিষ্যতে বড় নিসুন বসকাঙ্গো নং অকরং সাদি অবতি কাগলাইনানি বলাইনানি কগ্রমন কুনদিন তাসাদ পাইনানি আগে আঙ্গবন সানাই অক সামানি কগ্ন উজ্জ্বল খাইনানি এবং সিনি দফানি সানি সিনি সমাজ খানি নব নাকার সানি তারপরে নদিন নাই হাঙ্কাই সিনি
काउन्सिल अफ टिबार साहदा जों रेडि दंनाय जों अनबागै प्रतिबाद आन्दोलन फैनानै जों बाध्य ताबकनि सीएम डॉक्टर मानिक साहा आखनानै रक अथवा बिनि जे पार्टी ताव तामनो फलो खायनाय आ बरनि प्रतिनि कुनु सालाता दं दं हदाय बिदि bo je meeting o kok saka je bini सहकर्मी जे कक सामान्य कक मन के आ बररक जे खनान है bo kaham phringmanu bini राजनीतिक दल bo kaham kok phringmanu अथवा अन्य बररक kok kaham phringmanu किन्तु अवतै जे समाज बिद्दि क्लास program bo samani anje बररक bo आपन फेने bang konyam sungo je norok je bini baddong je nor ni ni gian baje bini je kok nor accept penai lagi bini gian baje nor accept penai awatan nong thuni bo নির্বাচন নাই আজ সাধারণ নাই রব নির্বাচন নাই আবকে জানি জানি ব্যক্তিগত ব্যাপার গে আমখাইনাयो কোনো দিন অবধি হাইমিকো রং নর পুনিন একসপ্তাহ খাইদি আবো সেলমান নর সেলমান জানো না নাই হেয়া কাছে সিনি সমাজনি সিনি রাজ্যনি जों একসঙ্গে উন্নতি লামা जों বিমান जे 1 year ba bisa se kaya ko tabuk so ba ka khitari tong kan ke bus kang sal logo bus kang bisi logo bin wan chu mutang lai sinti ba sa do phane ba ge অব সিনি সামুংবাই অনেক বড় সংখ্যা দিন ব্যবহার বসেন সেবা ব বড় বতি দিন ব্যবহার থেকে সেন বহুত দিন ব্যবহার जों ব্যবহার যে পরিচয় মামলেনা ব কাহামনা হাইনা এখানে যাই তাও যে bisa জিনিয়া কম মাহাই গে ব তামুক সে অতি ধরনের কক সাইড গাই সিনি দোকানি যে বাবা গান টনে মহারাজান টনে বিনি বিরুদ্ধে অতি কক সাইড গাই ব সিনি বাকি বতি কাজ খাই নাই আপনার বসে মন যত বরং সে মন নিশ্চয় সিনি বাকি হাইমিয়াং নাই চিন্তা ভাবনা থেকে বলতে সামগ্রী খেলে বো আমার বাগানে অতি সামগ্র দিন থাকাইতো যদি সুস্থভাবে রাজ্যনি জনসাধারণ জাতি উপজাতি হিনি তলাইবান সিঙ্গাপুর গাহাম ফেমিলি তন্দ বাকি সিংনাयो অতি আবন সম্প্রতি ন বস সমাজে তান থানতো অতি করতা সাথে আমি বাকি সিং ang suno ro judisi bo media ro joto media ro nibes kangwa tini ke ha phailayo sungde त्रिपुरा साहदा ये सुनदे 19 दो फानी के हाथ दो पा जाति जात ना टाइटल तुमने आर बस तुम त्रिपुरा राजधानी ठीक बोनी बाबा जे मियानी जे सन्मान पटिकार जे नुमो त्रिपुरा राजधानी जे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा যেমন যে বিনি পার্টি যে ক্লাস আইনি যে श्री श्री प्रदुर किशोर महाराज ही ताइंदी मुगा बोली बाबा सुंदे सोसाइटी रो जों राजबंश जिनि राजा बाय जों दंना जों जिनि महाराज ही रिथिया बिनि दुख तामो कुंवा दिने बिनि कम मते जे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा नि जे कम मते सिके आइनि आमोनो सांग आमो मा हियानाय आइनि आपानो सापा मा हियानाय बोली बक बान्दावो दिने आइनि जे प्रश्न का बसे त्रिपुरा राज्य ताव जे डेमोक्रेटिक देश नि जोंखौ जतने निनि डेमोक्रेटिक देश हो जखन जनप्रतिनिधि हा जिनि त्रिपुरा साइटा विधानसभा नि 60 जनानि एमएलए ग्रुप गाहाम बा आदर्श मायागना ये सबनो तिनि त्रिपुरा राज्यनि केहा मुख्यमंत्री बुंदो तनो नायकलबाय तनो बखायनाय हिया जों बनो मुख्यमंत्री माने तावबो जों बनो डॉक्टर मानिक साहा जों हिया सिनि माननीय ब्रह्मगना डॉक्टर मुख्यमंत्री न तावबो अनुरोध केव निनि जे महाराष्ट्र न राजा ताइंदी हि म इतिहास तो त्रिपुरा राज्य तावबो लियन्ति प्लेट र राजानि যদি সে রাজা কৃষি ত্রিপুরা রাজ্য হইয়া त्रिपुरा राज्य ने राजा तो ना राज्य हो बिनी बुसु बुसाम बुथोई जो तो खाने बहु राजा हो बोनी बहु ती अनेक जे रियांग सोसाइटी ने हुए कास का अंकिर पर रियांग दुख न हो जोड़ी से बना महाराष्ट्र जोड़ी से माप छने बिनी जे कौ समरो चले थी जो बस का महायुद्ध संग्राम खेल को सोसाइटी जिन हदा 19 दफा जो एक के बासाबे जो मराय थने जों मामी बीजेपी पक्षेतो मोथा पक्षेतो सीपीएम पक्षेतो कांग्रेस पक्षेतो जों पॉलिटिक्स थैया जिनि देश न जों रक्षा खेबे
তিনি পাহাড়ি বাঙালি সমস্ত যত জাতি বাইছেন থাহা তবু শান্তি শৃঙ্খলা দমন হয়েছেন তিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহানি কম মতে সিংকে ত্রিপুরা রাজ্যनि জাতি বিদ্রোহ কম ফাইও দেশ বিদ্রোহ ফাইও বনি বাবু বুং বনদি মহারাष्ट्र कियो बुं खमा साइन्थो खमा साइने सिंके बस कामो सुबाक्तन खाइ कौ प्रेस मिडिया रमबस कामो अ कौ साबेन आनि किस्ता कौ सामो रंजारानो पाइथा जतनो आइन खुमु पार्सोनाल ini खुलुमजानांगौ जतनो आनि बखाने रकलाई समाज राय उन्नय काउन्सिल अफ टिपसा खदा गत 22 तारिख सुरिरामनि प्रदेश कांग्रेस सभापति सभानि सभाव दिनै माननीय मुख्यमंत्री डक्टर मानिक साहा তিনি महाराज 184 বংশধরনি তিনি একজন তিনি তাবু যতঙ্গ তিনি রাজা বনসি ব্রনি কার্যকারী ব্রনি পাতি অফিসার সাইলিখা महाराष्ट्र केबो ताबो तै महाराज मागिया किन्तु जों नायो जों कुनु पार्टी बाय जों तंगिया पलिटिकल जों किसु करे जों खा तिब्रासा काउन्सिल हदा 19 दफा जों जहत जाति बाय सिनि महाराष्ट्र जों माने चलु बमानिया मान्यानि व्यापार आबो ब्रन व्यापार तबु जों 19 दफा जहत जाति जों सिनि महाराष्ट्र जों 184 जन बंशनि बरस राजानि जों चलि दङ हाय दङ बनि प्रतिबाद जों डक्टर मानिक साहाना बेलाय बन कन्टेम थायो दाइस्लिम बन सिलिङो अमायरन प्रतिबाद खायनो लांजों बनि सिनि महाराष्ट्र बर बमानिया मानिनानि आबो जों साया बहुत जों सिनि महाराज बर बंश सिनि राजानो जों यथेष्ट सम्मानित दङ त्रिपुरा जनजाति दफा औरंगा सिनि যত जनजाति बाङाली सिनि सम्प्रदाय जतनो मिलन महामिलन सिनि त्रिपुरा राज्य बसबास खाइ दङ बंका कमलेन फिल्म खाइ दङ बने बागि चबन बेलाय बेलाय कन्डेम फायो जुदि ओ भाइका सबसबै नब सिनि बंशधर परान अमेका खाइ दङ हंलाय जों सिनि 19 दफा जों महा आन्दोलन जों बन जाकारिया जों आन्दोलन खाइ थानाय बने बागि जों दिनैनि जे मिडियानि तैयै जों दिनै प्रेस मिट खाइ नांखा सारा त्रिपुराव चिनि अमहाय जनजातिराव खाव बुखा बेलाय दखन नांखा जोंखा राजनीति बाय कोनो पलिटिकल बाय जों गदाल जाकरै जोंखा समाज ऐक्यबद्ध समाज जों सचेतन समाज गरिति साना बागै जों ऐक्यबद्ध दङ अबनि बागै जों त्रिपुरा सारनि बिसिं दै 19 दफा काउन्सिल त्रिपुरा हदा तै जों दिनै समस्त त्रिपुरा राज्यनि भौगोलिक जे अवस्था नखा जे बिदु भाइराल नखा बन बागै चिनि যত চিনি দফা যতনো বড় তিনি মুখ্যমন্ত্রী মানে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহানি অকৌনমন্ত্রী বান্ন চিনি যত দফা চিনি जनजाति নিনি যে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি থাইনাং তো যে কোনো বড় কন্টেম ফাইনাङो हायका जों चिनि आन्दोलन जों अबाय बाथि दंला जों बहुत माने मोकाबिला खायना बागै जों काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदा प्रस्तुत दङ बड बय आसु सागला दिनै जे प्रेस मिट ब्रनो आं बेलाय हामबाय दङ बने बय आं दिनै बेलाय खुलिबाय sama जानांगौ बे दिनै अर हाय देनांखा बाहाय माने 22 तारिख थांनाय 22 तारिखआव जे जोंनि मुख्यमंत्री बर'नि दल रबाय मिटिं खायि जोंनि महाराजानो राजाबा हिंदी कुमानि अब खूब जों साजागिया बाहाय माने बनले बाहाय खेले बोले राजा ले माने मायंला 184 जन बंश नि पैसा बनी महाराजा ओंखे महाराजा राव आगे उ हानो त्रिपुरा न बरक ना रयां खलाय ब उ त्रिपुरा ब मुख्यमंत्री मनो फंबाया बनसि ब आखे साव ओंखे बा फाइनि बाङै जों बर काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदा जत हदानि न बर फाइस फाइ जों बन साजागिया बन नागार सांग सानानि ओंथों नागार साया खले जोंनि त्रिपुरा हदाबो तंगला जों बासानाय बन जों आन्दोलन खायनाय फाइनि बाङै जों अर दिनै फायन नांगौ आसो